Hello guys, what's up? Good morning sa lahat. Ako pala si Boss Mark Gaming guys. Panibagong delivery boy ni guys. Ito lahi na po akong design sa kong kuhan guys, sa t-shirt pang Korean. Yun Korean na Korean guys. Dire ko nag-standby guys, di ba sila makasulod malay. Dire ko maglakaw-lakaw, standby lang, pero di ko kasulod sa mga design na yung balaya guys. Design magati para ta kay di ta mailhan. Panoodin ta kung bagong content delivery guys. Back to deliver ta guys. Mintas sayo pa. Hindi lalim mag-delivery guys. Yup, may sakyanan. Dagan, jogging. Ito guys. Ito akong sakyan. Dininan ninja guys. Pang sagibing kapimpini guys. Pang sagibing kapimpini yun. Yate guys. Yung sa motora guys na. Hindi akin motor guys. Ito. Yung sa guys eh. Sini nih. Bisa guys. So guys, mana kang guys, motor na ako guys. Mana akong mga motor. Guys na. Dili ko mag-deliver guys. Mana pangalan na Burger Club. Mga akong tagiya sa akin ba, pero deliver na di. Back to deliver ta guys. Dili lalim mag-deliver guys. Sa Philippines guys kay mag-deliver sila itong nila guys no. Kini Indian mini guys. Ikuan man ni. Backpack man nila ha. But sa Philippines kay itong nila guys diri. Saka na. Ay helmet first. Vlogger helmet first. Kita mo tingog guys. Ayun ka guys. Mabuto na yan guys. Back to deliver ta guys. Well po, bongga ta. Really pang vlogger. Boss Mark Gaming. Yate really pa Boss Mark Gaming. Yate Mark Gaming. Wow, yate Mark Gaming. Wow. Mark Gaming Wow. Wait, diri sa ta parking kay. Diri sa ta kay. Di tama ko an. Diri sa ta. Labang, dagan. Yate deliver. Igo naman ko an. Kuwit ang driver, ang delivery. Sani lang. Ang ilang ko nila. Ang Ghost Town? May mo ayusan ang tinuga na pang sagiling kapimpin ni guys. Tinuga pangarap ko ng motora marag big bike amagay ni duwa na kong pangarap guys motora nga na makasikat ko. Tingnan ako ni mag-delivery ko mag-vlogger. Pop, inay kayo. Ay, sa. Yan lang kayo. Kaya nag-deliver ta. Ano itong naong? Dagan. Wop, kapit. Yate ng mga driver ito guys Sa'yo kayong deliver si Mark Gaming. May bagong video na pod. Boss Mark Gaming.
May bagong upload na si Boss Mark Gaming. So, pinahinay. Deliver. Kapuya mag-delivery guys. Okay lang kapay basta at least natay kuan. Natay puhunan. Sorry mo sa lahat guys ha. Kay record ko guys. Wala ko'y cam guys. Okay ra guys. Kay laro man akong tingog guys. What? Ay! Butak! Buing! Bios ba? Ay, mananag guys. Mananag delivery. Ito na ta. Pauli na ta tong delivery shop. Wili sa ta, wili. Pang manugkon. Wow, wili. Magwili sa tabi. Vlogger o vlogger. Ay, ate vlogger o. Oh, vlogger. Sa pahiro vlogger. Oh, vlogger o, sa pahiro. Ate vlogger. Oh, vlogger o. Supiro vlogger. Ay, ate vlogger. Dito man. Good job. Ayos eh. Pero ako ko to guys. Napag-delivery. Next time na po. Iuli na ko na kung kan. Pila ko mag-sahod sa akong deliver. 1,000. Yawa mag-deliver guys na 1,000. Yawa guys. Delivery. Pero motora. Ayos. Dota guys eh. Diri ang club na ako. Diri ako ko to guys. Sa kung pagka delivery boy. Club, burger club. Delivery burger club nini guys. Yung shop oh. Ito nga lang tataw shop ha. Yung shop guys oh. Simple kayong shop. Gamay. Gamay ra kayo shop ba. Sana lang balang araw. Diri ako ko to guys. Don't forget, please subscribe sa akong YouTube channel. Boss Mark Gaming ni guys. May bagong upload ako video guys. Pero mag-edit ako dana. Kaya ako mag-upload. Paalam guys. Thank you for the watching.